Sana kaya si Mama? Ang tagal dumating. Bayan ba? Tagal na. Ano yan, Ning? Magkano yan? 1 million? Kaya wala pa. Dapat 8, no? Ano mo eh? Wala nga. Ganyan, oh. Ito, ano, 500,000. Kanina pa kami nagising. Tapa. Kasi ano pa? Tagal. Yan ang isa. Happy birthday, Ma! Ayan, 1 million yan, oh. 1 million. Guys, 1 million Yeah, yan. thank you guys. Ayan. Thank Ito, you. oh, yan. 500,000 yan. Oh. Secret yung loob. Secret. Ayan na lang, ano, yan na lang kainin natin. Walang cake, 500,000 na yun. May cake pa.